औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको आपने जुमरात वाले दिन करना है। आज जुमरात का दिन है और इस दिन आप इस मुबारक वजीफे को करेंगे तो इसकी फजीलत और बरकत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुबारक दिन के सदके, मुबारक वजीफे के सदके अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर दुआ कबूल हो, हर मकसद में उन्हें कामयाबी मिले, कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाए। इसके अलावा जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई नौकरियों की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, वो भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बहुत से मुझे कमेंट आए थे कि आप हमें शादी के लिए कोई अच्छा सा वजीफा बता दें। तो जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं, या मेरी बहनें परेशान हैं, या भाई परेशान हैं, तो वो भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। हर तरह के जानी या माली नुकसान से महफूज रहने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक जरूरी बात बताती चलूं कि जब आपने अमल करना है तो आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को अपने जहन में रख के वजीफे को शुरू करना है। फलां मकसद में कामयाबी के लिए, फलां हाजत को पूरा करने के लिए, फलां दुआ को कबूल करवाने के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मौला मेरी इसमें मदद फरमा। इस नियत के साथ आपने वजीफे को शुरू करना है। जुमेरात का दिन है, सिर्फ जुमेरात वाले दिन ही आपने इस अमल को करना है और इसके फवाइद से आपने पूरा साल मुस्तफीद होते रहना है। आज मैं आपको जो वजीफा बताऊंगी कुरानी लफ्ज पर मुनहसिर है, अल्लाहु समद। अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं, कैसे इंसान पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाते हैं, ये आप खुद देखेंगे। जब आप वजीफा करेंगे तो इसके मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा। बहुत सारे लोगों को अल्लाहु समद का विर्द करने से बहुत ज्यादा फवाइद हासिल हुए हैं, बहुत जल्द वो फैज़याब भी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप इस अमल को कारोबार की तरक्की के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, रिज़्क में इजाफा के लिए भी कर सकते हैं। दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल होने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनके हाथ कभी खाली ना हो, उनकी जेब जो है कभी खाली ना हो, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला उनकी जेब, उनके घर को रिज़्क और दौलत से भरा रखे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात वाले दिन लाजिम करें। अल्लाह की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। इस अमल के करने से आप बहुत जल्द फैज़याब होंगे, आपको बहुत ज्यादा अजर सवाब होगा, फायदे होंगे, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, राहत और सुकून मिलेगा। दुनिया और आखिरत में आप इत्मीनान हासिल करेंगे। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इस अमल के करने से बंदा करोड़पति भी बन सकता है। अगर पूरे यकीन और तवज्जो से आप इस अमल को करेंगे तो आप बहुत सारे फवाइद से मुस्तफीद हो सकते हैं, जिनमें से चंद का मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। आप उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और हमें अप्रिशिएट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने जुमरात वाले दिन, पूरा दिन होगा आपके पास, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इस अमल को नमाजे मगरिब और नमाजे इशा के दरमियान करें। अगर आप नमाजे मगरिब या इशा के दरमियान इस अमल को नहीं कर सकते तो पूरा दिन होगा आपके पास, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हत्ता के खाना बनाते भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि 1000 मर्तबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ करनी है। दुआ आपने पूरे यकीन, तवज्जो, यकसुई से करनी है
کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ اس پاک اور مقدس دن کے صدقے، قرآن کی برکتوں کے صدقے مولا مجھے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، کامیابی کو میرا مقدر بنا دے، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا دے، مقدر کا ستارہ چمکا دے، اور مولا میرے گھر میں رزق دولت کی ریل پھیل کر دے، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، خالی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، تو اللہ کریم آپ کی خالی جھولی کو، خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنی خالی جھولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی خالی جھولی کو ایسے ہی واپس لوٹا دوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، تو اللہ سے آپ نے عاجزی سے مانگنا ہے۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے جب بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کا بیکاری بنا دینا ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندے پر برستی ہے تو پھر بے بہا برستی ہے۔ اللہ پاک کے اس نام کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔ آپ اس عمل کو ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، یقین کے ساتھ کریں۔ ہر مسلمان جب یہ عمل کرے گا تو اس کے فوائد سے پورا سال مستفید ہوتا رہے گا۔ جو بندہ اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے، اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، تو اس کا ہر کام انجام کو پہنچ جاتا ہے، اس کا ہر کام تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، اسے ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اگر وہ سفر میں ہے تو کسی جانی یا مالی نقصان کے بغیر وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازم کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ جو بندہ بہت ہی کسی بڑی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے، وہ روزانہ 1000 مرتبہ صبح، 1000 مرتبہ شام کو اللہ الصمد کا ورد کرے، اس کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اللہ کی رحمت اس طرح برسے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے لیے اللہ کریم خود ہی رستے بنانا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔